اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خدا نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور آدھی رات کو خداوند نے مصر کے تمام پیلوٹوں کو تخت پہ بیٹھے فرعون کے پیلوٹے سے لے قید خانے میں بند قیدی کے پیلوٹے تک، بلکہ چوپایوں کے پیلوٹوں تک سب کو ہلاک کر دیا۔ فرعون اور اس کے سب نوکر تمام مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی مرا نہ ہو، مگر جن کے دروازوں کی چوکھٹوں پر برہ کے خون کے نشان تھے ان کے گھروں میں یہ مصیبت نہ آئی۔ تب فرعون نے رات ہی رات موسیٰ اور ہارون کو بلا کے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر اپنے خدا کی عبادت کرو۔ اور مصری لوگوں نے اسرائیلیوں پر دباؤ ڈال کر کہا ملک سے فوراً نکل جاؤ، کیونکہ اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم لوگ سب مر جائیں گے۔ مصریوں نے اپنے زیور اور جواہرات بھی اسرائیلیوں کو دیے۔ تب بنی اسرائیل جو لاکھوں کی تعداد میں تھے اپنے چوپایوں اور بال بچوں سمیت مصر سے نکل گئے، جیسا کہ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم کی چوتھی پشت نے غلامی سے نکل کر بھرپور دولت کے ساتھ مصر چھوڑ کر ایک جنگل کے کنارے قیام کیا۔ اس پشت کو خداوند نے اپنا پہلوٹا بیٹا کہا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا فرعون سوچے گا کہ بنی اسرائیل صحرا میں پھنسے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کر دوں گا، وہ تمہارا پیچھا کرے گا۔ تب میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز رہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ میں ہی خدا ہوں۔ خداوند کے کہنے کے مطابق فرعون اور اس کے نوکروں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے نجات دے کر جانے دیا؟ اور فرعون نے 600 چنندہ رتھ بلکہ مصر کے تمام رتھ اکٹھا کیے، اور اس کی فوج نے اسرائیلیوں کا پیچھا کیا اور ان کو لال سمندر کے کنارے ڈیرا ڈالے ہوئے پایا۔ جب اسرائیلیوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے خداوند کو فریاد کی۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کا کام دیکھو، وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو انہیں پھر کبھی نہ دیکھو گے، اور خداوند تمہاری طرف سے لڑے گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنے ہاتھ سمندر کی طرف بڑھا تو وہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا، اور اسرائیلی سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ تب موسیٰ نے اپنے ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھائے، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلائی اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصوں میں ہو گیا۔ اسرائیلی سمندر کے بیچ خشکی پر سے جانے لگے، پانی دائیں بائیں دیوار کا کام کر رہا تھا۔ مصریوں نے بھی سمندر کے بیچ میں سے ان کا تعاقب کیا، لیکن خداوند نے مصری لشکر کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلنا دشوار ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگ جائیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا۔ جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا۔ مصری بھاگنے لگے، مگر خداوند نے انہیں سمندر کے بیچ میں ہی دبوچ لیا۔ پانی پلٹ کر آیا، اس نے فرعون کے سارے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اسرائیلی خشکی سے نکل کر چلے گئے، اور مصری خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ لیکن جلدی ہی مصر سے بچ نکلنے کے بعد اسرائیلی موسیٰ سے شکایت کرنے لگے تم ہمیں بیابان میں مارنے کے لیے لے آئے ہو، یہاں نہ پانی ہے نہ روٹی، ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ خدا نے ان کی پکار سنی اور پانی کا انتظام کیا، اور یہ بھی کہا دیکھو میں تمہارے لیے آسمان سے روٹیاں برساؤں گا، تم روز صبح باہر جا کر روٹیاں اکٹھا کرنا۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے اسے منا کا نام دیا۔ جلدی بنی اسرائیل سینا کے بیابان میں ایک پہاڑی کے ارد گرد اکٹھا ہوئے۔ ایک بادل گرجنے لگے، بجلی چمک لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی۔ قرنا کی آواز بلند ہوئی، ڈیروں میں سب لوگ کانپنے لگے۔ خداوند شعلے میں ہو کر کوہ سینا سے اترا، سارا پہاڑ ہلنے لگا۔ خداوند نے موسیٰ کو
कोह सीना की चोटी पे बुलाया और कहा, मैं तेरा खुदा खुदाबंद हूँ जो तुझे मिस्र और गुलामी के घर से निकाल लाया हूँ। जैसे जैसे खुदा बोलता था वो 10 अहकाम को चट्टानों पर भी लिखता गया। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को न मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, न उसके आगे सजदा करना, तू अपने खुदाबंद का नाम बेफायदा न लेना, तू याद करके सबत का दिन पाक मानना, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, तू खून न करना, तू जिना न करना, तू चोरी न करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, तू अपने पड़ोसी के घर, उसकी बीवी और उसकी किसी भी चीज का लालच न करना। साथ ही खुदाबंद ने अपने मुकम्मल मुकद्दस अहकाम इन 10 कानूनों के जरिए दिए और साथ ही मूसा को यह भी बताया कि अगर लोग इन कानूनों को तोड़ें तो उन्हें क्या करना होगा। खुदाबंद ने मूसा से कहा, तुम मिट्टी की एक कुर्बान गाह मेरे लिए बनाना, अपनी कुर्बानियां उस पर चढ़ाना, मैं तुझे बरकत दूंगा। उस कुर्बानी का खून तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालेगा और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। 40 बरस बयाबानों में घूमने के बाद इसराइली यानी यहूदी मुल्क कनान में पहुंचे, जिसे देने का खुदा ने वादा किया था। फिर भी यहूदी रियाया से कनानियों ने जंग की, लेकिन खुदाबंद ने यहूदियों की मदद की और उनकी हिफाजत की जब वो नए मुल्क में बस रहे थे, जिसे खुदाबंद ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने का वादा किया था। यहाँ खुदाबंद ने पुजारियों को मुकर्रर किया कि वो इबादत में रहनुमाई करें और जानवरों की कुर्बानी की निगरानी करें। साल में एक दफा मुकर्रर बड़ा पुजारी मुकद्दस पर्दे के पीछे जाकर लोगों को खुदा के हुजूर से अलग करता था और कौम की तरफ से खुदाबंद से बातें करता था। कई बरसों के बाद इसराइलियों ने खुदाबंद के जरिए चुने हुए दाऊद को बादशाह मुकर्रर किया। खुदाबंद उस बादशाह के जरिए लोगों से बात करता था कि वो किस तरह मुकद्दस जिंदगी बिताकर दूसरों के सामने अच्छी मिसाल कायम करें। लेकिन इसराइली गुनाहों में फंस जाते थे। खुदा अपने नबियों को खबरदार किए जाने के बावजूद इसराइली खुदा के हुक्म की तामील नहीं करते थे और उसके खिलाफ काम करते थे। जो पैगंबर उनके खिलाफ गवाही देते उनको वो मार देते थे। 800 बरस खुदाबंद से बगावत करने के बाद इसराइलियों से उनका मुल्क छीन लिया गया और वो असीरिया व बाबुल के मातहत हो गए। इस गुलामी के दौरान भी खुदाबंद अपने नबियों के जरिए इसराइलियों से बात करता रहा। कभी उन्हें गुनाहों की पशेमानी करने के तरीके बताता था और कभी गुनाहों से निजात दिलाने वाले मसीह के आने की पेशिंगोई करता था। मेकाह नबी ने उस निजात दिलाने वाले की पैदाइश के शहर और उसकी अबदी फितरत का जिक्र करते हुए कहा है, बैतलहम से एक शख्स निकलेगा जो इसराइल का हाकिम बनेगा। खुदाबंद ने यह भी जाहिर किया कि निजात दिलाने वाला दाऊद की शाही नस्ल से होगा। मलाकी नबी की किताब में खुदा ने जाहिर किया, एक खास रसूल निजात दिलाने वाले के आने की पेशिंगोई करेगा और अवाम को तैयार करेगा कि वो उसे कबूल करें। जकरिया ने पेशिंगोई की, ऐ दुख्तर यरूशलेम, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार चला आ रहा है। वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है और हलीम है। दाऊद बादशाह ने बताया कि उस शफी को ये राज पहले से मालूम था कि उसका एक गहरा दोस्त जो उसके साथ एक थाली में रोटी खाता है उसे पकड़वा देगा। जकरिया की पेशिंगोई थी कि पकड़वाने की कीमत चांदी के 30 सिक्के होगी। ईसा नबी ने पेशिंगोई की, आने वाला शफी दुखों और गमों का सामना करेगा, उसे कोड़े खाने पड़ेंगे और उसके मुंह पर थूका जाएगा। दाऊद बादशाह ने बताया कि उसकी मौत किस तरह होगी। उसके हाथों को छेदा जाएगा, एक भी हड्डी न तोड़ी जाएगी। वो दुख भरी आवाज में कहेगा, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वाक़े को देखने वाले हंसेंगे और कहेंगे, इसे यकीन था कि बाप खुदाबंद इसे बचा लेगा। दाऊद बादशाह ने यह भी लिखा है कि निजात दिलाने वाले की हड्डियों की जोड़ अलग हो जाएंगे, उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे सिरका पिलाया जाएगा। यीशु मसीह को पकड़वाने वालों ने उसके कपड़ों को बांट लिया और पोशाक पे कुरा डाला। ईसा नबी ने लिखा है, जिन्होंने शफी के चेहरे पर मार के घाव देखे वो हैरान होंगे। बाइबल की पेशिंगोई है कि दाऊद की नस्ल और यरूशलेम के बाशिंदे उसकी तरफ देखेंगे जिसको उन्होंने छेदा था। ये तमाम पेशिंगोइयां यीशु की दुनिया में आने के कई सदियों पहले लिखी गई हैं। 70 बरस की गुलामी के बाद
खुदावंद ने अपने लोगों को मुल्क इसराइल में वापस लौटने दिया, लेकिन बहुत कम लोग वापस लौटे। बाकी लोग और यहूदी दूसरी कौमों के मातहत रहते थे। 500 बरस के बाद जब इसराइल रोम के मातहत ही था, यूसुफ नामी एक यहूदी नौजवान और मरियम जो दाऊद के शाही खानदान से थे, दोनों की मंगनी हुई। लेकिन इससे पहले कि दोनों इकट्ठे हों, मरियम रूहुल क़ुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। तब खुदावंद का एक फरिश्ता यूसुफ के ख्वाब में दिखाई देकर कहने लगा, मरियम को अपने घर में लाने से न डर, क्योंकि जो इसके पेट में है वो रूहुल क़ुद्स की कुदरत से है, और वो खुदावंद का बेटा है। तो उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है निजात दिलाने वाला, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब इसलिए हुआ कि ईसा नबी की पेशिनगोई थी कि खुदावंद खुद तुम्हें एक निशान देगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यूसुफ और मरियम को अपने नाम लिखवाने और महसूल चुकाने के लिए बैतलहम जाना पड़ा। जब वो वहां थे तो मरियम के पहलौठा बेटा, जिसका नाम उसने यीशु रखा, सो पेशिनगोई के मुताबिक दाऊद बादशाह के खानदान में यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी करते थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आया, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज एक निजात देने वाला पैदा हुआ है, और वो मसीह खुदावंद है। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया, हिकमत से मामूर होता गया। खुदा का फजल उस पर था, और इंसान की मकबूलियत भी उसे मिली। जब यीशु कोई 30 बरस का हुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और बयाबान में मनादी करने लगा, तौबा करो और खुद को खुदावंद के लिए तैयार करो, जैसे ईसा नबी ने पेशिनगोई की थी। यूहन्ना यीशु के आने की खुशखबर सबको सुनाता था। तब यीशु दरिया पर दिन के किनारे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आया। यूहन्ना ने यीशु को आते देखा तो वो बोला, देखो खुदा का बर्रा है कि दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु बपतिस्मा लेकर फौरन पानी से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर के मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तब ये आवाज आसमान से आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ।